For today's video guys, mahayong buntag kaniyong tanan. So guys, kini guys is birthday gyud ni sa akong anak. So ako yung gipasya lang among mga anak labi na ni Kurt Andrew o Princess Jade. So kini guys is padulong na gyud ni. So nahimutang tagbilara na gyud ang area ha. So nindot kayo paminaw no nga nakaabot gyud ta aning panahon na labi na sa kapuskuhan ug labi na sa atong birthday. Mao gyud na importante labi na sa atong pamilya. So salamat kayo sa sponsor labi na sa akong asawa tungod kaya dili gyud ni mahitabo kung wala gyud gihatag niya nga higayon. So karon guys is naanha na gyud mi sa maong mall unya ni palit sa iyang gusto sa akong anak nga dunay item iyang gipalit. So nasalamat kaayo og lipay kaayo siya. So ang akong anak nga lalaki dili gyud pud magpawahi. So ni palit gyud pud sa iyang gusto labi na sa car. So na malipay gyud ta biisip ginikanan tungod kay sila nalipay tungod sa ilang gift nga gihatag sa ilang inahan. So karon guys is nahuma na gyud mi palit ato. So anangaon na gyud mi sa gitawag nga Jollibee. Unya nalipay pud ko tungod kay nabusog ko og labi na sa akong mga anak. Nindot man unta ang makauban gyud ang iyang inahan. Pero unsaon man gyud nga nalimpalad tungod pud namo aron pud nga aduna gyud may makaon pang adlaw-adlaw. So maayong salamat sa tanan nga imong gihatag nga grasya. So nalipay gyud ko og sa atong mga anak. So karon guys is niadto na gyud mi sa Picas Mall kay duna gyud mi palitonon. So nakita ninyo nga dunay pulis. So kana sila mao gyud nay nagbantay para linaw kaayo ang atong mall ug safety pud kaayo ta. So karon guys is musaka na gyud mi daani tungod kay duna gyud mi palitonon. So nakita man ninyo guys ug unsa kanindot ning mall. So daghay mga brato dinhi. So karon is nitungas na gyud ang akong mga anak ug uban na pud ko. So mamili gyud mi daani og gitawag og sinina. So ako na lang anak giuna tungod kay gusto niya nga siya mismo mamili. Unya shout out day ko ni Alpi Galgaw tungod kay nakita gyud mi niya wala gyud damha nga nakita mi aning mall. So karon is ako na pong anak mo namili kay gusto niya nga nindot suoton labi na sa akong manghod ug labi na ako tungod kay nindot man gyud ni mga bae mo pili kaysa mga laki kay okay ra man og unsa gyud atong gusto. So nahuma naman gyud mi og palit sa among palitonon unya nabusog niya gyud pud mi. So shout out day ko sa akong asawa nga perting buhatan na dili lang kay karong adlaw kundi kanunay na gyud na ni buhaton alang sa among pamilya. So nindot paminawon unta nga kami mag-uban karong kapaskuhan ug labi na sa New Year. Merry Christmas and Happy New Year kanimo mine. Unya God bless nag-amping kayo diha sa imong trabaho.